ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହୁଏ ସେଇ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମାଜରେ ସେ ପରିବେଶରେ ଏଭଳି କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳରେ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ଗତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଏଭଳି କି ଦିନ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଏଇ ଜାପାନ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେଠାକାର ଲୋକ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଆଦୌ ପାଉନାହାନ୍ତି। একথা ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଜାପାନର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାକାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାପାନ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଡେଭଲପ କଣ୍ଟ୍ରି, ମାନେ ଆମଠାରୁ ପାଖାପାଖି ସେ 40 ଗୁଣ ଆଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ପୁରାତନ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଭାତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଏ। সেই ভাত খাইকি সেমানকর এতে বিজ্ঞান উন্নতি করছি, সেমানকর অর্থনীতিরে বহুত আগরে, মানে অর্থনীতিরে সেমানে মধ্যে বহুত আগরে অছন্তি। যদি যুদ্ধ ক্ষেত্র কথা কইবা সরঞ্জাম গুড়িক সেମାନଙ୍କ পাখে বহুত মাত্রায় অছি। কিন্তু বর্তমান সে জায়গায় আর লোকଙ୍କ পাখে খাইবাকু নাই। ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ବିଷୟ କ'ଣ, ଆମେ ମାନେ ଭାରତରେ ଅଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ଭାରତରେ ଆମେ ମାନେ ଯାହା ବି ଖାଉଛେ ସବୁ କିଛି ଆମରି ମାଟିର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଖାଉଛେ। କେବଳ এই ଛୋଟ ମୋଟ କିଛି ଜିନିଷ ଆମର ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉ, ଯେମିତିକି ଆମର ତେଲ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଆମର ନାହିଁ ଏଠି, ଖାଇବା ତେଲ କଥା କହୁଛି। ସେ ତେଲ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁ ଆସୁଥାଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କପି କରିଛେ, ସେ କପି କରିଥିବା ମସଲା କିଛି ବାହାରୁ ଆମେ ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେତିକି ବାସ୍। କେବଳ ତେଲ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତେଲ 50 ରୁ 60% ତେଲ ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛେ ତାହା ଆମେ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରି ଖାଉଛେ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ଆସି ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ନଚେତ ଆମର ଯେତିକି ବି ଖାଦ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛି, ଆମେ ପାଖାପାଖି 96 ରୁ 97% ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଏଇଠୁ ଅମଳ କରୁଛେ, ଏଇଠୁ ଖାଉଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନରେ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଜାପାନର ଲୋକମାନେ ପାଖାପାଖି 100% ନିଜେ ଅମଳ କରି ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକାରେ 63 ରୁ 65% ଖାଦ୍ୟ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେଠାକାର ବା ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ଖାଆନ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ବିଲ ତ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଆଦୌ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି 65% ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ସେମାନେ ଏସବୁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ। ଏ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। এই গোটিয়ে যুগ অন্তর বা যুগ শেষর গোটিয়ে ভয়ঙ্কর পরিবর্তন, যে লোকমানে যে খাদ্য খাই জীবনযাপন করতে সে খাদ্যের মধ্যে পরিবর্তন দেখাদেব। বর্তমান ইউরোপ কন্ট্রি কথা মু আপনাকে কহিবি, আপনার শুনিলে আশ্চর্য মধ্যে হয়ে সেঠাকার জলবায়ুরে এমিতি মানে এতে ভয়ঙ্কর মাত্রায় পরিবর্তন হয়েছে। সেখানে সাধারণতঃ তাপমাত্রা সদাবেলে 25 ରୁ 30 মধ্যে রয়েছে। বর্তমান তা 40 ରୁ 45 কি যাইছে। 40 ডিগ্রি 45 কি ছুঁই যাইছে, ଯେଉଁଠାରେ କି ଲୋକମାନେ ଗରମ କ'ଣ ବିଲକୁଲ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠାକାରେ ଏମିତି ଅସହ୍ୟ ଗରମ ହେଉଛି, ଗରମ କାରଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସରିବାକୁ ବସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଆଁ ଲିଭୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଳି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗର ବିନାଶ ହୋଇ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏଠି ମାଳିକାର ପଦଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଉତ୍ତରେ ଗାଜିବ, ଦକ୍ଷିଣେ ସାଜିବ, ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଆଡୁ ବିନାଶ ହେଇ ହେଇ ଆସିବ। ମାନେ ଧ୍ୱଂସର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତାଣ୍ଡବ ଅଛି, ତାହା ଗୋଟିଏ ଆଡୁ ଆସିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଜିନିଷଟି ଏମିତି, ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଶୈଳୀ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଦେବେ, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଇକେଲ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ବାଇକ୍ ତ ଆପଣ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାର ଭଲ ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି,
गोटे टू व्हीलर बा दुई चकिया कौन गोटे जान ता पाखे अच्छी ता पाखे साइकल अच्छी से दियो को पूजा करुच्ची बिलर चाष ट्रैक्टर रे करुच्ची अलग अलग प्रकार ड्रेस सब पिंधुची गोटे मनर सिस्टम कौन अच्छे आप जानते मन को टिके आप बुझे चेष्टा करेंगे तेज मन सदा बेले अन्यर जिनस को कॉपी करने को बहुत भल पाए बहुत भल पाए से जमी सहज सुविधा माने सहज सुविधा बाटटी मन को भारी पसंद से सेमती कौन करिवो से जो लोकटी सेमती काम कला धर जो आपण गाँव से एकमात्र लोक आपण गाँव 100 घर अच्छा एकमात्र लोक से जिनसटी को आरंभ कला आपण देखिए माने मनोवैज्ञानिक मतरे एक कथा मोर मत नुहे मु तो जानी एमती हुए किंतु मनोवैज्ञानिक मतरे कौन हम मन सदा बेले से जिनस को कॉपी करी निजे सेमती हेबाकू चेष्टा करिवो 100% मन गोटे भावना आसब कौन मुझे गाड़ी करी मुझे ट्रैक्टर हल करी मुझे बिलरे पीड़िया पकेबी मुझे भगवान को पूजा करी है आहरी गोटे इम्पोर्टाट कथा कौन ए सबू कम कला भितर मनर आउ गोटे जिनस अति भल लगे कौन ना भगवान को पूजा कलु ए सब जिनस से लोकटी को मिली से लोकटी एत खुशी अच्छे किंतु से लोकटर अवस्था कौन से जानी राति रे 2 पैक मद न पीले से लोक को निद हेब ना निश्चित स्वाभाविक कथा सब एक कथा आम बाहर बाहर देखिले आम भितर को जाइने आम बाहर बाहर देखिले से लोकटीर क्यों रोग अच्छे आम को जानिचे ता मन में कौन चली आम कौन जानिचे सी कौन करुच्ची ना आम से विषय जानिचे किंतु ता जीवन शैली को फॉलो करने को आम समस्त चेष्टा करबा निश्चित वर्तमान आम मानकर ठीक परिस्थिति सेमती हो जाइए आम भारत में अच्छे कि ओडिशा अच्छा कि ओडिशार कौन जिले आप गाँ गहली अच्छा आम मैंने कौन करवा पाश्चात्य सभ्यतार सबकि जिनस को एटा नॉर्मल कथा ता माने नुहे खाली आमे से कॉपी करवा से आमको कॉपी करेंगे निश्चित देखो ये जगन्नाथ धाम पुरी लोक आसते से पुरी को आसते ओडिशार चाली चलन को बेस पसंद करते सेमिति चाली चलन निजे आपणा को भल पाते आम शाढ़ी पिंधिले से शाढ़ी पिंधिले आम चंदन तिलक लगेले से लगेले नॉर्मल आप देखुवे ए सब मनर गोटे स्ट्रैटेजी मैं मन को ये जिनस करने को भल लगे कारण मन केबे चाहेनी निज को देखा निज विषय जाना ये गोटे कहानी मुझे कही रखे बड़े बढ़िया सुंदर कहानी आप शुणिले आप आश्चर्य होइजिबे थरे भगवान मनुष्य मान तैयारी करदे तैयारी कला बहुत दिन पर से गोटे मीटिंग बसला जो लोकटी जो भगवान जनक तैयारी करते स्पेशल आइडिया मनुष्य को तैयारी करा जायतिला 10-50 जन लोक बस आलोचना चलती बर्तमान से निजे कहूँ जो लोकटी भगवान नाम जहाँ कहूचे जी मनुष्य मान तैयारी कर से कहूँ जे मु भूल रे एमती गोटे जीव को तैयारी कर देछि माने आमर मान कथा कहूँ बर्तमान से मत भी छाड़बनी बाकी जो अन्य भगवान लोक मैंने थे सहायक मैंने कौन एमती गोटे घटना घटी माने आप जहाँ को तैयारी कर भी छाड़बनी आपन को ना 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 तो बड़ माने विचित्र परिस्थिति बड़ अघटन घटना घटीगला ताले केमती कौन करवा भगवान कहले मु लुचिजी जो लोक जो भगवान जनक तैयारी करते से कहले मु लुचिजी ना एमाने मत आदौ छाड़े ना से केमती जानले कथा ना आम मान हाव भाव देखिकी से जापारे मनीष मत शांति रखे उठे देव ना अन्य मैंने सब जो सब बाबाजी मैंने थे से जो पुरुखा लोक मैंने से कहले गोटे काम कर तो आपण हिमालय लुचि जातु से मनीष मैंने जाती से गले आपन को कहीं खोजिकी पाइबे ना भगवान कहले ना मनीष से पलैब कहले तुम मंगल को पलाओ ना सूर्य रही जाओ भगवान कहले ना हुए तो आज मत मंगल ग्रह कि सूर्य से मैंने खोजबे किंतु आ किछ दिन पर 100% से जगह पहुंची जाए ना आप गोटे बड़ कौन दूर नक्षत्र को पलांतु जमती कि मनुष्य से पहुंची पारबनी ना ना जमा नुह ये पृथ्वी हो कि पृथ्वी बाहर हो जो भी लुचिबी आज न होइछि काली मनुष्य जेमिति हेले कौन गोटे से माने प्लान बाहर कर मो पाखे पहुंची निश्चित पूरा भालनी पड़गला से भितर गोटे
अत्यंत गोटे बुढ़ा माने वृद्ध लोकटे थे से आसी कहले गोटे काम कर तमे तारी भितर लुचि जा क्या भितर ना आमरी भितर लुचि जाकू से कहले भगवान को मन को आईडियाटी पाइला कहीं ना भगवान जानी मनीष केबे निज भितर को देखिब बाहर प्रबल मात्रा रे खोजिब किंतु निज भितर को से केबे पशिकी भगवान को खोजिब नहीं। बहुत पुराना कहानी गोटे अच्छी मुझे आपको कहली हूँ तो आप शुणी थे पारती से दिन भगवान आम भितर अच्छा आम एक समस्ते भल भाव जाने भगवान मनुष्य मान हृदय में बास करते एत मंदिर मस्जिद आप जेकोसी धर्म लोक हूँ ना कहीं सबू कौन ड्रामा कहार ड्रामा ना मनर गोटे ड्रामा मन कौन सी प्रकार चाहे नहीं शांत हो बस निज भितर को देखिब निज को देखा मन केबे चाहिए ना सदा बेले बाहर को से देखा चेष्टा कर बाहर जिनटी घटला मुझे करी से घटना घटला सेमती करी बाहर खोजी किंतु मन आपन को सदा बेले गोटे भ्रमित कर रखी कौन ना मु सदा बेले नीट एंड क्लीन अच्छी माने मु पूरा ठीक जिते भूल भाल जिन से सब बाहर हो देखो आपंकर मन में जिते दुख आसे कि आप कांदती कि आपंकर कौन गोटे शारीरिक पीड़ा हुए सब कौट हुए बिल्कुल बाहर भावना नहीं होची सब किसी आमरी भितर हुए किंतु आम कौन करे मनर गोटे आइडिया अच्छे कौन से सदा बेले आपण को बाहर जिनसर कारणटी आपको जनईदेव यही लोकटा सकाशु मन दुख होती जिनस सकाशु मत रोग होती जिनस सकाशु मत निद होनी किंतु सब किसी कौटी होची आमरी भितर होची जिते बड़े मनुष्य अंतर्मुखी हेबो सेते बड़े सब जिनस को मनुष्य बुझीपार ना बिल्कुल मनुष्य जापर ना बाहर आपंकर कौन समस्यार समाधान ना आगो निज को ठीक कले कथा नहीं निज को ठीक कले दुनिया ठीक हो सब गोटे साधारण कथा नुहे ये हूँ गोटे निराट सत्य किंतु ये सत कथा बर्तमान पे आज समय आजिका डेट्रे ये सत कथाटर कौन मूल्य ना बुझिपारे मन हूँ भारी चालाक जिते बड़े मन को भल जिनस मन को आदौ भल लगे ना 100% भल जिनस मनुष्य माने भल जिनस मन केबे भी ग्रहण करिबो नाही सेमती बर्तमान में मुझे जो विषय आम कौन जापान में बर्तमान पे खाइबा पाई लोक मैंने बर्तमान में बिल्कुल खाइबा को पाऊना बिल अच्छी चाष करने को लोक ना से पाखे बहुत परिमाण जेहेतु पैसा अच्छी से मैंने बाहर जगह सब आमदानी कर निजे खाई पार्टी कि आम अवस्था एत माने भयंकर हो से पैसा भी आम पाखे ना खाइबा आम जनसंख्या प्रबल मात्रा हु हु हो बढ़ुची मुझे आपको कहूली काली ना पहर दिन आपको गोटे वीडियो जनाऊली भारत में जो भोकिला लोक मान संख्या माने भोकिला लोक मान संख्यार भारत 101 नंबर रे अच्छी टोटाल भोकिला देश जो हिसाब करा जाए आमर ठीक से मन पड़ुनी तथापि मत लगुच 138 ना 140 देश मध्य भारत 101 नंबर रे अच्छी किंतु जनसंख्यार 1 नंबर अच्छी आमर 80 भाग जल दूषित हो जाइए एयर क्वालिटी इंडेक्स शुद्ध पवन कथा जो कहुए ताद्य आउ ना धीरे धीरे नष्ट होती जो कारण श्वासजनित अनेक बेमारी आम मानक हो बुझिपारे जिते बड़े मनीष सदा बेले बाहर जिनस को लक्ष्य कर से पर्यंत मनीष भितर एमती सब परिवर्तन आसब आम सदा बेले निजर स्वार्थ देखिले निजे केमती भलरे बचिबा से कथा को चिंता कले केमिति भल घर द्वार 2 महला 3 महला 4 महला 5 महला कोठा करी 2 चकिया 3 चकिया 4 चकिया 6 चकिया गाड़ी करी यही सिस्टम रे ये सब जिनस को आम मैंने जिते परिमाण आम जीवन रू दूरेबा चेष्टा करवा तेबे जाए आम शांति बची पार तापर आम जिते बड़े जिन को आप छाड़देवे मनरू ए जिन जिते बड़े एगुड़ी आप जानवे सब गोटे गोटे भावना एसब कौन एसब मनर गोटे भावना कि आम कौन करुचे आम भावुचे कौन ना जिनटी को मुझे भावुचे एक्चुअली जिन आप आदौ भावुना
ଥରେ ବସିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ, ଆପଣ ମୋତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ହୋଇଥିବ, ରାମ ଦାମ କି ଶ୍ୟାମ ଯାହା ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଥା ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଇ ନାଁଟି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ନାଁଟି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ନାଁ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆପଣ? ଥରେ ଭାବିଲେ ଏ କଥା କେତେ ଚମତ୍କାର କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଦେଲି, ତାମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ପେନ୍ ହେଇଗଲେ? ଆପଣ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ ଏମିତି ସେମିତି କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ ଦେଲି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେନ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇକି ଡାକିଲି। ଆପଣ କ'ଣ ପେନ୍? ପେନ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପେନ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେମିତି ଆମ ମନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଛି ତାର ଆମ ସହିତ କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଆସିଲା, ଆପଣ କେବେ ରାଗନ୍ତିନି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଗେ କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ମନ। ମନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ। ଆମର ମନରେ ରାଗ ଆସେ, ମନରେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆସେ, ମନରେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆସେ, ମନରେ ଘର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆସେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି ସେ ସବୁ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିକିରି ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ସକାଳୁ ଆପଣ ଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଗ କରିବି, ଧ୍ୟାନ କରିବି କିମ୍ବା ଟିକେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବି। ଆପଣ କଲେ, ଏଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ। ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜିନିଷ ଭଲ ନା ଭଲ ନୁହେଁ? ସେ ଜିନିଷ ଭଲ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ବା ବୁଦ୍ଧି, ସଦ୍ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସଦ୍ ମାନେ ବିବେକ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାରଣ ଆପଣ ମନର ଗୋଲାମ ହେଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆପଣ ସେଇଟା କଲେ, ଆପଣ ଗୋଲାମ ହେଲେନି। ମନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସୁଛି। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇରାନର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯଦି ସେ କଥାଟିକୁ ଥରେ ବିଚାର କରିବେ, ସେ ଜିନିଷଟି ମନ ଭାବୁଛି, ଆପଣ ସେ ଜିନିଷକୁ ବା ସେ ଯେଉଁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ମନର ଗୋଟିଏ ଭାବନାକୁ ସେ ଧରିଦେଲେ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେୟା। ମନ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ ଅଛି। ଆପଣ ଆଦୌ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଆଦୌ ମନ ନୁହନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶରୀରଟି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ମନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଆପଣ ନିଜେ? ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। এই କଥାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଜାଣିବା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଚୁପଚାପ ବସି ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଚାଲୁଛି, ଭଲ ହେଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ସାକ୍ଷୀ ଭାବ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ମୋର ନୁହେଁ। ପୁରା କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୋର ମନରେ ଚାଲୁଛି। ଆପଣ ସେ ଭାବନାକୁ କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଭାବନାକୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକାଲି, ଯାହାକି ମନର ଗୋଟିଏ ନିୟମ।
ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଦେବେ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଆସିବେନି। ଆପଣ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ମନରେ ସେମିତି ଆସୁଥିବେ। ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଆମର ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ଉଠୁଛି, ଠିକ ସେମିତି ସମୁଦ୍ର କଥା ଆପଣ ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସମୁଦ୍ର କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଢେଉ ଉଠୁଛି, ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଢେଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆଦୌ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଢେଉ ଉଠୁଛି। ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକୃତିଠୁ ଆମମାନେ ଆଦୌ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। এই ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମେମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। এই ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଢେଉ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ, ଏ ଢେଉ ହେଉଛି ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବି ନେଇଛେ କ'ଣ ଆମେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିଠୁ ଅଲଗା। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠୁଛି ତାପରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ଠିକ ସେମିତି ଆମେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକୃତିରୁ ଜାତ ହୋଇଛେ। এই ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ମିଶିଯିବା। ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଳିଦେବେ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ିଦେବେ କିମ୍ବା ପୋତିଦେବେ। ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିକିରି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନର ନିୟମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବା। ନା କଳିକଜିଆ ଥିବ, ନା ଫାଇଟିଂ ମାଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଥିବ, ନା ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ଥିବ, ନା ମଣିଷ ମାନେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଥିବେ, ନା ଅଯଥାରେ କେହି ମାନେ ଚୋରି କରୁଥିବ। ସମସ୍ତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲି ଚାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର 12 ବାଜି ଯାଇଛି। ତଥାପି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବି କେହି ସେତିବାକୁ ନାରାଜ, କେହି ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ, କେହି ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାରାଜ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମକୁ ବୁଝି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛେ।